आज 24 मार्च फर्स्ट डे ऑफ दी गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली 8 लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली 9th सेशन. आज सकाळी जेन्ना दीस कॉमेस जालो वी स्पोक फर्स्ट एक जॉईंट एलेक्यू घायल्ली आनी त्या जॉईंट एलेक्यूचेर बेजिकली साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे जे आहा तेजे भासाभास जाली. आमकां तेजे उलोवपाक मेळना बट चोवपाक गेल्यार साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हॅज बीन बिकम अ रेफरल हॉस्पिटल आनी ट्रेंड चोयल जाल्यार फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स 2020 to 2021 24% referrals have gone from South Goa District Hospital to GMC. 21 to 22 another good 168 referrals have gone. 22 to 23 another good 14% and 23 to 24 another good 10%. So total choil jalar average 20% वाढवत आहा on average for the last 5 years 20% वाढवत आहा referrals from South Goa District Hospital going to the GMC. कितलेशे लेटर बरयल्ले आहा, कितले आमदारांनी कितले पाटी आमी उलयल्ले आहा आनी डिपार्टमेंटान साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान डिपार्टमेंटाक डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसाक बरयलो आहा की येस दे एग्री की दॅट द साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज ओवरबर्डन विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी एडिशनल स्टाफ जायो नर्सीस जायो पूण सरकार करना हे सांगल्यार आता तेका 2 वर्स मायज जावन गेली. ही परिस्थिती आहा. शॉर्टेज इन कॅज्युअलिटी सर्विसीस आहा. डॉक्टर्स प्रमोशन जायना. Overwork on medical superintendent, medicine procurement, delays in MSD, DHS. So हे सगळे आज साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक डाऊन करीत आसा. जे फार्मसी आसा ती फार्मसी अपडेटेड ना, जे मायक्रोबायोलॉजी आहा ती मायक्रोबायोलॉजी थिंग अपडेटेड ना. सो हे सगळे जे आहा इट इज फायनली एडिंग टू मेंटल स्ट्रेस ऑफ द स्टाफ दॅट इज वर्किंग ओवर देअर. आणि आज साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज बिकम अ रेफरल हॉस्पिटल अलॉंग विथ द म्हापसा हॉस्पिटल जे आहा तेही नॉर्थाक सावन रेफरल जायत आसा. यू विल सी दॅट मोर देन 6,000 पीपल हॅव ऑलरेडी बीन रिफर्ड टू आनी क्वॉर्टर कवर जात थिंग आसा. सो इट वॉज अ बॅड स्टेट. हे आमकां उलोवपा जाय आशिल्लें बट हे वी कूड नॉट प्रेजेंट दीस. सेकंड मागीर आमकां कॉलिंग एटेन्शनाचेर कॉमन कॉलिंग एटेन्शनाचेर उदकाचे आमी उलयले. वॉटर शॉर्टेज जाता आनी द मेन रिजन वॉज फॉर नॉन रेव्हेन्यू वॉटर म्हणजे बेसिकली उदका पायपलायन फुटोन जे उदक पेडेर जाता. कोणूय मिटर रिडिंग चोदता आनी कोण उदक चोदता फॉल्टी मिटर आनी उदक चोदता हेजे एकमुठाय नॉन रेव्हेन्यू वॉटर आनी हे नॉन रेव्हेन्यू वॉटर अकॉमुलेट्स टू 30% ऑफ द टोटल वॉटर दॅट इज बीन मेड बाय गोवा. गोंय जे टोटल उदक जाता तेजे लिकेजीस 30% वयता. आनी आम चोयल जाल्यार कॅल्क्युलेशन केलें फ्रॉम 2023 जानेवारी टील मार्च आतां जरी तरी आम कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार 1,60,600 million liters 1,60,600 million liters लिकेजीस आनी गेल्ल्या आनी लिकेजीस कित्याक जाता पोन्ने पायपलायन आमगे बाणाली कॉन्स्टिट्युएन्सी मध्य क्रुजा टायमाक हो डेव्हलपमेंट म्हणटाय तो जाल्लो. डेव्हलपमेंट म्हणटाय तो पायपलायन चेंज करपाक. तो जमनी पंदरा न्हू सो कोणा दिसती पोणा म्हणजे कोण वचना जमनी पंदरा डेव्हलपमेंट करपाक. सो 35 years जाली. सो ह्यो पायपलायन अशें करून गोंय भर पाड जाल्ल्यो आहा आनी म्हाका जाता तें सारकें करपा जाय आनी आमगे बाणाली कॉन्स्टिट्युएन्सी चेंज जावपाक हें उलयलो आहे. मागीर आमकां एक चान्स पडलो 0 hour मेन्शनाक. हेजे हांवें दाखोवन दिलें की 0 hour म्हणटा तो कित्याक मेन्शन करताय ताकी हेजे सोन जो डिपार्टमेंट आहा दे हॅव टू पिक अप दीस जॉब and use it as a capital expense. Watch 0 hour हांवें 2nd August 2023 हांगा गेल्लो. वॉच 0 hour हांवें 1st August 2024 हांगा गेल्लो आनी 7th February 25 हांगा गेल्लो आनी आज परत 24th March घेता. इट इज आवर कलवर्ट खारेपांत काडून जेन्ना मरकाडू मॉल जाता थिंग कलवर्ट डिझायन रॉंग जाल्लो ते ऊंच काडलो. तो ऊंच काडवा तो फोड म्हणटा तेका मोळ्याय आनी ब्रिंग इट बॅक टू द नॉर्मल लेवल आनी तो कलवर्ट कंप्लीट करूया म्हणलो. सो हे आतां 23 आसून चलता खबर हे कलवर्टाची अजून जाल्लें ना. होली ट्रिनिटीको एक क्रॉस ड्रेनेज ती जालना. बाणाल बिचार वचपाक रस्तो ऑलरेडी क्रॅक जाल्लो केन्ना भितर वयतलो तो. सो 4 times this is coming as 0 hour. CMन नोट केल्लो आहा तेजो. ही हॅज एश्योर्ड दॅट ही विल ट्राय टू गेट दीस ऑर्गनायज्ड बिफोर this year 2025 monsoon. 23 monsoon झालो 24 monsoon झालो परत reassurance for 2025 monsoon. So हे सगळ्यो आज आमी till afternoon we could speak about these things आनी गव्हर्नर्स एड्रेसाचेर मुगे हाल उलोवप आहा. जेन्ना लंच ब्रेक जावन हांव भितर सरलो तेन्ना हांवें एक पॉयंट ऑफ ऑर्डर काडलो कित्याक ओल्ड गोवा जें कितें जाता तें चोयलो आहा तुमी सगळ्यांनी. कॅनन बॉल्स म्हळ्यार डिस्ट्रक्शन जाता. जमीन ती आख्खी जी बफर झोन आहा जमीन आहा हेरिटेज एरिया जी जमीन आहा ते जमिना वायलेशन जायत आहा आनी TCP मिनिस्टरान म्हणलो की तेंगे सरकारान थिंगा कांयच NOC दिलो ना आनी कांयच NOC दिलो ना आनी तेणें खूद आपूण कायदो हाडलो आहा म्हणलें तेणें की 100 मीटर बफर झोनाक.
सो हे हांवें पॉयंट ऑफ ऑर्डराचेर हाडले ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आनी TCP मिनिस्टरागे जो चीफ टाउन प्लॅनर आहा तेगे एक NOC आहा आणि ती NOC वॉज इश्यूड समवेअर इन 2023. ती NOC आम्ही प्रोड्यूस केली अँड वी गॉट इज अटॅच्ड म्हणजे आम्ही इनवर्ट करून घेतली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस टू शो की हो सरकार कितकोन फूट मारतो. सो दोन गोष्टी आहा हिंगा. इधर मिनिस्टरा खबर ना आणि द चीफ टाउन प्लॅनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रॉडंटली गिविंग दिस NOC विच द मिनिस्टर डज नॉट नो. सो दे हॅव टू क्लॅरिफाय ऑन दिस अँड कम आउट ऑन दिस. वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट दिस अगेन. हे सांगून मुगे आज पाठ काबार जाल्लो आणि 2 दीस उरले. आज असेंब्लीचो पयलो दीस आसलो. आज आमचो एक रेल्वे स्टेशन्स जाणें तुमी फाटीं हो इश्यू जाल्लो 3 रेल्वे स्टेशन्स येता म्हणून. एक न्यूरा, एक माई आनी एक पयलो म्हणटा सांजे DRL म्हणून. आनी तो इश्यू लास्ट असेंब्लीकूय आमी हाडलेलो. पूण हे फावटी आतां पयल्याचें स्टार क्वेश्चन MLA विरेशान घातलेलें. सो ताकाय लागता ते. सो त्या क्वेश्चनाचेर म्हाकाय तेगे उलोवपाक मेळ्ळें आनी ताचें रिप्लाय दिला त्या प्रमाणे आज दिसपा येता कितें तें रेल्वे स्टेशन येता तें सांजे DRL न्हू, तें आमकां दिलां तें सालजोरा म्हण बिटवीन मारगांव आनी बाल्ली म्हणलां. आनी हेजें मेन्शन करता तें क्रॉसींग स्टेशन म्हणटा तें. आनी ती दुसरी सांगता तें रेल्वे स्टेशन म्हूण. जेन्ना आमी मिनिस्टराक क्लॅरिफाय करना खंयचें एक्झॅक्ट लोकेशन तोय कन्फ्यूज जाला, ताका स्ट्रेट आन्सरूय दिवपाक जालें ना. पूण एज पर द रिप्लाय म्हणटा तो. सो रिप्लाय दिला ते प्रमाणे सालजोरा दाखयलें हांव. सो लोकांक एक कन्फ्युजन करतात. फाटीं CMानी हें डिक्लेअर केल्लें 3 रेल्वे स्टेशन येता ती एक सांजे DRL म्हणून. आनी हें कन्फर्म आमी रेल्वे कोंकण रेल्वे ऑफिशलांक वचोनूय कन्फर्म केलें. तांकां मिटिंगूय केली. तेमी आमकां सांगलें हें सांजे DRL म्हणून आनी सालजोरा न्हू म्हणून. पूण आतां हें सगळें कन्फ्युजन एक डिफरंट आन्सर मेळटा आमकां आनी आमकां आज रिप्लाय सारकी मेळना. सो हेजी आमी आनीकय स्टडी करतले, इन्क्वायरी करतले आनी हें रेल्वे स्टेशन जावं सालजोरा जावं सांजे DRL जावं ओ दिगारपाली जावं ह्या 3 पंचायतांनी एरियांत आमी लोकांनी ओपोज केल्लें आहा. सालजोरा जावं येयल्यार पासून आतां लोकांन पयलीं ओपोज करून लेटर ऑलरेडी डिपार्टमेंटाक कोंकण रेल्वे त्या ऑफिशल्सांक केल्ली आहा आनी सांजे DRLांनी केल्ली आहा. सो हेजेर आयज जे आन्सर मेळ्ळा ते सगळें कन्फ्युजन क्लियर आन्सर आमकां दिलो ना. सो पूण खंय जाल्यार ते लोकांक फोडोवपाक सोदताय आनी रेल्वे स्टेशन हाडपाक सोदताय लोकांक सांगनासतना. सो हेजेर आमी आनीकय स्टडी करून हेजेर कितें एक्शन घेवपाचें आनी आमी लोकांक घेवन करतले. तेच भाशेन आज आमकां सेकंड जॉयंट क्वेश्चन आहलें तें स्टार क्वेश्चन आतां आमचे वेंजीन सांगलें ते भाशेन सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तें आमकां उलोवपाक मेळना. ते भाशेन सांगलां ते सगळे रेफर थिंगसान वयता ते GMC ओवरलोड जाता. ते भाशेन आमचे एक 0 वार घेतले. 0 वार आमचे हांवें घेतले तें आमचो एक रोड आहा वेल्ली कुंबियाबाट बाराडेसून ONGC वयता. तो सामको नॅरो रोड आहा आनी आयज थिंग इतलें ट्रॅफीक वाडलां आनी हेवी ट्रॅफीक येता. हायटीनी व्हडल्या हायटीचेर येता, लांब येता आनी ते रस्त्यार सगळे ब्लॉक जाता, एक्सिडेंट जाता आनी हे येता ती मशिनरी घेवन येता ONGCक. सो आमी डिमांड केला कितें हे सायडीन हे रुटाचेर हे ONGCचे हायट लिमीट करची, व्हेकलां ती कितें स्ट्रेंथ आहा तेंय लिमीट करचें आनी हे हेवी व्हेकलांनी डायवर्ट करचें म्हणून. कित्याक फाटीं जेन्ना एनर्जी वीक जालें तेन्ना सगळें डायवर्ट केल्लें फ्रॉम चिंचिणी सेंट सेबस्टियन जंक्शन सावन कुंकोळ्ळी फातोर्पा सावन ONGCक वचपाक जाय. तेन्ना सामको रोड क्लियर आसता. सो तेन्ना केल्लें. पूण आतां कितें जाता सगळें हे सायडीन येता आनी थिंगा एक्सिडेंट जाता, लायटीचे खांबे उडयता, लायटीचे वायर उडयता आनी लोकांक सामकें डिस्टर्बन्स जाता. सो आमी डिमांड घातला हे सायडीन हे हेवी व्हेकल्साक बॅन करची म्हणून. तेजे भाशेन आयज आमचे उदकाचें एक कॉलिंग एटेन्शन केलें. उदकाचें प्रॉब्लम आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीक आहा. आख्खे पयलीं थोडे कडेन आसतालें पूण ते कांय सॉल्व जातालें. पूण आतां आख्खे कॉन्स्टिट्युन्सी प्रेशराचें प्रॉब्लम जाल्ल्यान प्रेशर ना ते उदकूय येयना. सो आमी डिमांड घातला थिंगा ती पायपलायनूय चेंज जावपाक जाय. पूण थोडोसो प्रेशर वाडला, सगळे कडेन लीक जाता, पायप फुट्टा आनी ते लीक जाता तें चोवपाक जाय. आनी जे आमचो स्टाफूय थिंगा उणी आहा. एक जुनियर इंजिनियर आहा तो 8 पंचायत चयता. सो तोय थिंगा पावना. सो थिंगा आमकां स्टाफाची गरज आहा आनी हे प्रॉब्लम सॉल्व करचे म्हण आमी डिमांड घातलो. सो कांय वस्तू आमी आज गव्हर्नर्स एड्रेसाचेर आमी उलयला.
सो कितें जे गव्हर्नरान कितें उलोवपाक जाय मेन्शन करपाक जाय जाल्यार तें केलें ना तें आमी हायलायट केलें. सो 35 years ओल्ड पायपलायन आहा पळय ती चेंज करपा जाय म्हणून तुमी डिमांड केलो. सो कितें एश्युरन्स मेळ्ळो कन्सर्न मिनिस्टर वा चीफ मिनिस्टर? ना एश्युरन्स म्हणल्यार गेल्या त्या बजेटाक तुमी जर चोयल जाल्यार गोंय बोर्ड 300 MLD उदकाच्यो पायपलायन्यो घातलो म्हूण बजेट अप्रूव जाल्लो. तितून मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑलरेडी 10 फायल्स अप्रूव जातल्यो म्हूण थिंग एश्युरन्स दिली गेल्या त्या बजेटाक. आनी त्यो फायल्स सगल्यो प्रोसेस जावन मच बिफोर द एंड ऑफ द फायनान्शियल इयर ह्यो फायनान्सां पावल्ल्या पूण त्यो फायनान्स अजून पास जाल्ले ना. ही परिस्थिती म्हजी न्ही, ही परिस्थिती इज फॉर ऑल ओव्हर गोवा. कित्याक गव्हर्मेंटाक आज रिप्लायान येयल्लें आहा की all these last year's budget for 300 MLD is going to get approved now this year. So that means गेल्या त्या वर्सा प्लॅन आसलो तो जालो ना. हे वर्सा आतां फाल्यां बजेटा प्लॅन आसतलो. सो अशें करून जरी तरी आमी हे करीत रावले, बजेट जर तर एग्जॉस्ट जायना, काम जरी तरी कोण जायना जाल्यार पायपलायन कितकोन रिप्लेस जातल्यो, जाल्यार हें कंटिन्यूज उरतलें. द प्रोसेस ऑफ फेलियर ऑफ डिस्ट्रिब्युशन ऑफ वॉटर आनी जे नॉन रेव्हेन्यू वॉटर आहा तें वाडत रावतलें अशें करून. आणि 1,60,000 इज अ बिग अमाउंट. 1,60,000 million liters per day. So you see what is the ratio. Yes. As TCP Minister Hamaki, his department has not given any permission, NOC. But still, now I think you have shown some papers, I think so. My papers म्हणजे हांवें तुका परमिशन दाखयलां. I have shown you the permission that the TCP department has given the tourism, saying that they can do ground plus upper ground plus upper ground. तेमी already permission दिल्या. So where is the question of the minister and the government trying to say that he has not given the permission? So basically it is very clear. So हे आज फोटो जाता. किती सांगताय, किती उलयताय ते कांय समजना आसा. आख्खो सरकार आसा जाल्लो. आज हू इज गोइंग टू टेक एक्शन ऑन दीस थिंग्स? परिस्थिती इतली जाली की सकाळी फट मारताय. आनी बरें जालें आमकां हें इन्फॉर्मेशन रोखडें पावलो म्हूण आनी आमकां आहा म्हूण हें. कित्याक मॉर्निंग फट मारली, सांजची तुका दल्ली फट गेली, फाल्यां आनी पडना ती. हाल सकाळची फट मारतलो, हाल परत दंपार धरतले तुका आमी. सो इतले आमी विजिलंट आहा आनी वी आर द वॉयस of the people of Goa today. आज आमी दोगोय, myself and Cruz, we are being the voice of Goans and we are the most credible voice of Goans. आज आमकां कोणाच्यान आडोवपा जायना. आज आमगेलो जे काम आहा ते आज चोयल्लें. And you can see through this that how we are working to make sure that Goans' voice and Goans' rights are protected. We will make sure. I have also inward केल्या. So that is an official acknowledgement की हांवें भितर घातल्या. Now we will make sure that we will find out who is the culprit behind this and how this has happened, and we will try to make sure that this has to be revoked. Project is काय बरयलो ना, फकत बरयलो NOC for construction of lower ground floor and ground floor by Department of mall म्हणून सांगला. So हेजे काय बरयलो ना कितें, but as what we understand it is a mall.